अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक़ एक प्रोटेस्टेंट ईसाई ख़ानदान से है जिसके सब अफराद मज़हब से दूर हैं, लेकिन मैं बचपन ही से मज़हब की जानिब कशिश रखती थी। चुनांचे मेरी उम्र 10 साल की थी जब मैंने अपने पड़ोसियों से फरमाइश की कि वो इतवार को चर्च जाया करें तो मुझे भी साथ ले जाया करें। चुनांचे मैं वक्तन फ़वक्तन उनके साथ चर्च जाने लगी और जब हाई स्कूल में पहुंची तो ईसाइयत के मुख्तलिफ शाखों और फ़िरक़ों के बारे में इल्म हासिल करने लगी। इस सिलसिले में मैंने कैथोलिक मज़हब का वसी और गहरा मुतालिया किया और मेथोडिस्ट, यहोवा विटनेस, मोर्मोन जैसे मज़हब के बारे में भी ज़रूरी मुतालिया किया। मगर अफसोस कि मेरी रूह प्यासे की प्यासी रही। मेरा वजदान जो कुछ तलब करता था मुझे कहीं न मिला। मिसाल के तौर पर मेरा ज़मीर कहता था कि इस कायनात का खालिक व मालिक वहदहु ला शरीक है, जबकि ईसाइयत के सब फ़िरके शिर्क में मुब्तला हैं और अबहाम का शिकार हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। मैं हाई स्कूल ही में पढ़ रही थी जब मुझे मिस्र के वस्ता के बारे में खासी तफसील के साथ मुतालिया करने का मौका मिला और इसी हवाले से पहले पहल इस्लाम और मुस्लिम के अल्फाज से मेरी शनाशाई हुई। मगर स्कूल के ज़माने में मेरी मालूमात का दायरा बस यहीं तक महदूद रहा। कॉलेज में पहुंची तो खुशकिस्मती से वहां मशरक़ी वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान तलबा भी तालीम हासिल करते थे। उनसे मुलाकातें हुई तो इस्लाम से तारुफ हासिल हुआ और मैं इस मज़हब के उस पहलू से बहुत मुतासिर हुई कि ये ईसाइयत और यहूदियत की तरह जुज़वक्ती पार्ट टाइम मज़हब नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे पर मुफीद है। इस्लाम चूँकि दिन और रात के एक एक लम्हे में रहनुमाई करता है और ईसाइयत के मानंद इसकी रफ़ाकत का दायरा एक हफ्ते या महज एक घंटे तक महदूद नहीं होता। इसलिए जब एक शख्स इसे अमली तौर पर इख्तियार करे तो इसकी ज़िंदगी में नज़्म, सबत, सलीका और सहकार पैदा हो जाता है। इस्लाम की ये दूसरी खूबी थी जिसने मुझे मुतासिर किया। मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन और फितरत के ऐन मुताबिक है। चुनांचे मैंने इसे दिलो जान से कबूल कर लिया। ख़ानदान के हर फर्द का रद्द अमल मुख्तलिफ नौइयत का था। मेरे वालिद का सलूक मुझसे बहुत मुशफ़िकाना रहा। चुनांचे अगरचे मैंने इस्लाम कबूल करने के साथ अपना लिबास भी तब्दील कर लिया और आम तर्ज ज़िंदगी को एक नया रंग दे डाला, मगर उनकी मोहब्बत और सलूक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि ऐसा हुआ कि एक बार मेरी एक फूफू आई और उसने मुझे खूब बुरा भला कहा, मुझे सनकी और पनौती के ताने दिए। मेरी वालिदा का तर्ज अमल खुशगवार ना था और वो मेरी ज़िंदगी के इनकलाब पर कतई खुश ना हुई। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि बाज़ दुश्वारियों के बावजूद मैं खुशनसीब हूँ कि अपने वालिदैन के यहाँ रह रही हूँ और मुझे इन परेशानियों से साबका नहीं पड़ा जिसकी अमूमन तवक्को की जाती है। सवाल करने वाला सवाल करता है कि मैं हैरान हूँ कि आपके अंदर इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत कैसे पैदा हो गई कि अमेरिका के इस माहौल में जहाँ मादियत का दौर है और ऐश परस्ती, तफरी पसंदी को ही ज़िंदगी की मेराज समझा जाता है, वहाँ इस्लाम कबूल करना, इसकी तालीमात पर अमल करना बेहद मुश्किल काम है। चुनांचे ये फ़ैसला करने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मेरे वालिदैन मुझसे क्या सलूक करेंगे, मेरी तालीम का क्या बनेगा और मैं अपने हल्का या अहबाब में कैसे ज़िंदा रहूँगी। चुनांचे इस नौइयत के खदशात ने मुझे बहुत परेशान किए रखा, मगर तवील और गहरे गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची, एक वक्ती और आजिज़ी परेशानी के मुकाबले में जो इस्लाम कबूल करने के नतीजे में पेश आ सकती थी, मुसलमान ना होने के नतीजे में ज़हनी रूहानी एतबार से ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। चुनांचे मैंने अल्लाह से खूब दुआएं की और वाकई अल्लाह ने मेरी दुआ सुन भी ली और हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे वो हिम्मत और हौसला अता हुआ कि मैं इतना बड़ा फ़ैसला करने के काबिल हो गई। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया, आप तो अभी 9 उम्र हैं, आपका क्या ख्याल है, आप वाकई इस फैसले पर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहेंगी? मैंने जवाब में कहा, मुझे यकीन है कि मैंने ये फ़ैसला खूब सोच समझ कर किया है और इसमें कोई कमज़ोरी पैदा नहीं होगी। अंदाज़ा करें कि जब मैं कबूल इस्लाम के लिए एक मस्जिद में गई तो वहाँ के इमाम खतीब ने मुझ पर ज़रा भी दबाव न डाला, बल्कि मशवरा दिया कि मैं पहले इस्लाम के बारे में खूब मुतालिया कर लूँ और अगर इसके बारे में कोई मामूली सा भी एतराज़ है तो सवालात का सिलसिला शुरू करूँ, फिर इस्लाम कबूल करूँ। इसके बरअक्स जिन दिनों मैं कैथोलिक मज़हब का मुतालिया कर रही थी, एक मरतबा मैं कैथोलिक चर्च में गई तो मेरे जानने वालों ने बहुत इसरार किया कि मैं इस मज़हब को फ़ौरन कबूल कर लूँ। मुझे इस समर का भी एतमाद है चूँकि मैंने बहुत से मज़ाहिब का मुतालिया किया है और मेरे शऊर ने इन्हें मुस्तरद किया है, इसलिए मैंने जिस मज़हब का इंतखाब किया है
وہ ہر لحاظ سے بہترین اور عمل کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے 2 سال سے زیادہ عرصے تک خوب جم کر اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا اور بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام قبول کرنے میں نہ تو کسی جذباتیت کا عمل دخل ہے، نہ اس سے کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہے۔ میں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمر بھر ثابت قدم رہوں گی۔ آپ نے اسلام قبول کر کے کیا حاصل کیا؟ اعداد و شمار کے حوالے سے یا 2 اور 2 4 کے انداز میں یہ بتانا کہ مسلمان ہو کر میں نے یہ اور یہ کچھ حاصل کیا ہے خاصا مشکل ہے۔ تاہم اسلام قبول کر کے سب سے بڑی کامیابی یہ ملی کہ زندگی میں وقار اور ڈسپلن کا چلن پیدا ہوا ہے، اور وہ خلا کی کیفیت جو دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ نعمت بھی کچھ کم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت انسان کے اندر کو سکون اور تزکیہ سے مالا مال کرتے ہیں، اور انسان سخت سے سخت حالات میں پریشانی اور مایوسی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نے میری زندگی کے ہر پہلو کو مثبت طور پر تبدیل کیا ہے۔ ان میں سے بعض تبدیلیاں واضح اور انقلابی نوعیت کی ہیں، جبکہ بعض کا تعلق ذہن اور ارادے سے ہے، اور وہ اسی نسبت سے لطیف اور غیر نمایاں ہے۔ آپ نے اپنے بالوں کو ڈھانپا ہوا ہے، امریکہ کے اوریا ماحول میں آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ جواب میں میں نے عرض کیا، اس ضمن میں میرے وہی احساسات ہیں جو ایک باعمل مسلمان عورت کے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنا سر ڈھانک کر دراصل اس ماحول کے آلوچکوں کے خلاف تحفظ حاصل کیا ہے۔ پھر میرا سر کو ڈھانکنا ایک قسم کا اعلان بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ نے جو حکم دیا ہے میں اسی کی پیروی کر رہی ہوں۔ میرا یقین ہے کہ جو بے شمار لوگ اسلام کی طرف لپکے چلے آ رہے ہیں انہیں اس ثمر کا احساس ہو گیا ہے کہ موجودہ مغربی زندگی نہ تو یہ اخلاقی قدروں کی پرورش کرتی ہے، نہ یہ کسی باوقار اور صاف ستھرے سلوب حیات کو پروان چڑھاتی ہے۔ خاص اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلام مغرب کے تنگ نظر سے بہت بلند و بالا ہے، اور انسان کو مادیت اور نسل پرستی سے ہٹا کر خالص انسانی شرف کی بنا پر مخاطب کرتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، امریکہ کے اخبار اور دیگر ذرائع ابلاغ یہ وابیلہ کرتے نہیں تھکتے کہ اسلام کا رویہ عورت کے معاملے میں غیر مناسب ہے۔ آپ ایک تعلیم یافتہ سفید فام خاتون ہیں، اس کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اتنے تھوڑے وقت میں نہیں دیا جا سکتا۔ مختصراً کہوں گی کہ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے، اور یہ الزام عموماً ان لوگوں کی طرف سے دہرایا جاتا ہے اسلامی تعلیمات سے یہ اکثر بے خبر ہیں۔ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ جب اسلامی معاشرے میں مرد اور عورت کا میدان کار الگ الگ ہے تو لازماً عورت ظلم کا شکار ہوتی ہے، حالانکہ معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں اپنے ملک کی صورتحال پیش کرتی ہوں۔ یہاں برابری کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ معاشرے میں عورت وہ سب کچھ کرے جو مرد کرتا ہے، لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ عورت مرد کی طرح کماتی بھی ہے اور گھر کا بھی سارا کام کرتی ہے۔ جہاں مرد اس کے ساتھ شرکت نہیں کرتا، پھر ظاہر ہے برابری کہاں رہی۔ اور جن گھرانوں میں ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں وہاں بچوں کا جو حال ہوتا ہے وہ ظلم اور اعتصال کی ایک افسوسناک مثال ہے۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یورپ کے ذرائع ابلاغ اور اخبار اب عام طور پر عمل اسلام کی حکومتوں کے طرز عمل اور مختلف افراد کے ذاتی رویے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہی کچھ اسلام کی تعلیمات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے ہم اسلامی تعلیمات پر صحیح سے عمل کریں اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے سچے ترجمان بنیں۔ امریکہ میں جو غیر مسلم خواتین اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں ان کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ ان بہنوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور خوب توجہ سے غور و فکر کریں۔ میں اسی راستے سے اسلام کی منزل مقصود پر پہنچی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوف زدہ ہرگز نہ ہو۔ اگر آپ نے صراط المستقیم تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ اپنے فضل سے آپ کی مدد فرمائے گا۔